Ona habari, uko vizuri? Nilikuwa nasema hivi, unaona maisha yako siko pale vile, acha uoga ili ufanikiwe. Kwa sema uoga iko na njia za mingi. Unajua uko na wewe kitu kyako, kisha upenzi kupasia ako action, au upenzi kukimetre an action, kufanzia kazi, utakuwa unapisha muda na muda inapita bure. Ila hapo ulipo uko nafanya unatoa boga, unaenda unakutana na mtu mulikuwa natarajia kukutana naye, unaongea naye hata we mwanaume au mwanamke unaongea naye, ili itakuwa inakusaidia, inafungula mentality yako, inafungua akili yako. Nasikia kwa ile kitu mtu sikuwe naogopa, kuwa najikaza, utwale riski ya maisha yako, uangalie mahali uko atoka na kuko nenda, sio natwala riski, vikifaulu au visipofaulu yote ni kudra ya maisha, lakini we ulifaa kitu unatakia kufanya, usikie boga. Watu wataniona sasa, watu wakiniona niko nafanya hivi bataniwazia aache hiyo boga vile. Wewe kwa najua mwisho ya kila siku ya kila kitu, na ufanye na usipofanya, muda itaendelea kwenda, muda itaendelea tu, haitakuchunga wewe. Na kama ulifanya kitu kulitarajia kufanya bro, kile kitu kitaweza shanje maisha yako tena bien sana, mzuri sana, kitashanje maisha yako. Umekuwa natia boga mbele, ndio boga iko na boga iko kila siku maisha yetu. Mimi nilikuwa najifunza gisi ya kuivenk, gisi ya kuishinda, gisi ya kuishinda, uishi kwa amani na salama. Ujifunze gisi ya kushinda ile boga, juu kupitia ile boga itakuzuia usiende mbele, itakuzuia ushindwe fanya vyote vitu ambavyo ulitarajiwa kufanya, vitu vya Mungu alikuambia unaweza fanya. Boga inaweza kuzuia usivifanye. Nasikia ndio maana jikazi, ufanye action, upase an action. Nasikia ile kitu itaendelea kusaidia. Ile action maana unafaa kitu ya kwa tarajia, basi unakifanya, itakuwa nakusaidia. Kwa mwingine mtu unashangaa kana yua kitu anayotumika kazi, anayofanya kazi mzuri, lakini boga iski ndakimaliza, iski kitaniletea matunda, kama watu hawauze, kama watu hawafanye hivi, kama watu hivi, ila iko mzuri. Wewe kwa jitia mboga yenye haina maana, kwa nazitia boga pembeni. Nasema hata kama nasikia boga ndajikaza tu nifanye kitu, ile kitu itakuwa nakusaidia sana maisha yako. Kama unapasea ku an action na kimetre, una kimetre an action, unafanya action, nasikia pale vile maisha yako itaendelea kuwa bomba. Ndio message ni kwa waletea ndugu. Kama uko hapa kwa sheni naitwa kwa jina la Musa Kilimani, na kama uko unajikaza, unaklike pale vile, una subscribe, una comment, tujue video inakusaidia kunini. Hatuweki tutaendelea kuameliore kila kitu, juu hii ni ya kufunza vijana wakamate conscience ya maisha yao, ya akili yao, basi kumustari. Juu boga sio kitu, boga itakula tu muda wako, na unakiangalia mwisho wa masiku hakuna vitu ulifanya. Njoo ile kwa jikaza, kila kitu tunawaza kufanya kifanye, hata boga iko kifanye, kikiresire amen, kisiporesire amen. Ya maana ulifaa vitu jua kufanya, na ukifanya uko na 50% kuresire na 50% kushinda. Ya maana ulifaa. Kama ukufanya kitu pale vile kwenye huko, ujue ko 100% yenye hautajua resire na 100% yenye hakuna kitu itakuwa complete. Ukipasea na action vitu viwili, 50% kuresire, 50% ya kushindwa. Juu kushindwa nayo nyingine, je, unakuonyesha vitu kuifahamu mzuri. Ile sikutilie boga na sikutilie limite. Njoo message nilikuwa nayo kwa siku ya leo juu yako. Mungu azikuwabariki. Tukutane tena mwingine video, tufuata video ingine hapa hivi ya furaha, ili itakusaidia maisha yako kuendelea mbele. Mungu abariki. Tukutane tena mwingine video, tujizidi kujifunza. Kila siku kujifunza, na kila siku maisha yako yanabadilika. Njoo ile. Mungu abariki. Ciao.